वीडियोটা কেউ খারাপ ভাববে না। हेलो गाइस, सब सबका स्वागत, कैसे हो? मैं हूँ किदार लेके आया है क्या की बोले थे तुम्हारे लिए जो इनबॉक्सिंग माने इधर आ रही है दिलीप कुमार बसो आप लोगों के लिए फाइनली हो जाने लिए दिलीप आते ये देखो दिलीप दिलीप भाई हाय 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 दिलीप जा रहे हैं गामछा खोल के चला जाएगा इधर इधर जा रहे हैं आम इधर मंदिर में है और दिलीप उधर चला जा रहे हैं तो चलो नेक्स्ट लेटेस्ट न्यूज़ तो आप लोगों के लिए आ रही है चलो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी এবার আমাদের মঞ্চে আসতে চলেছে মিস আমাদের মঞ্চে চৌকিদার দাদু দাদু একবার এরকম কইতে বল হাই, বল হাই, বল 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 হাই, বল কেমন আছো? কেমন আছো? বল ভালো আছো? ভালো আছো? বল আমিও ভালো আছি বুঝলে, তোর সঙ্গে কথা হলে কোম্পানি লোক, আমিও ভালো আছি। কোম্পানি লোক। আমিও ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? তুমি কেমন আছো? বাহ দাদু সাবাস, এমন দাদু বলে যে ভয়েসটা কিন্তু দাদুর ভালো হয়েছে, কিন্তু দাদু কিন্তু সত্যি কথা বলতে দাদুর মন ভালো, দাদু ভালো। আগে দাদু দোকান ছিল, এখন দাদুর কিছুই নেই জীবনের।